أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سورۃ القاریعہ سیکھیں گے۔ تو سبق سیکھنے سے پہلے جو ہمارے چینل پہ نئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، شروع سے آخر تک دیکھا کریں، سکائپ مت کیا کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں، سبق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ القاریعہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية۔ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية۔ وأما من خفت موازينه فأمه هاوية۔ وأما من خفت موازينه فأمه هاوية۔ وما أدراك ما هي؟ وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نار حامية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ القارعة وما القارعة وما أدراك ما القارعة۔ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث۔ وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية۔ وأما من خفت موازينه فأمه هاوية۔ وما أدراك ما هي؟ نار حامية۔
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअतु वमा अदराका मल-क़ारिअह। यौम यकूनुन नासु कल-फ़राशिल मबसूस वतकूनुल जिबालु कल-इहनिल मंफूश। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराका मा हियह नारुन हामियह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन। तो दोस्तों, ये था आज का सबक। तो आप लोग कोशिश कीजिए, इसको सुनिए, समझिए। इंशाअल्लाह ताला आप लोग ज़रूर कुरान पाक सीख जाएंगे। तो वीडियोस को अपने ख़ानदान के अफराद और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कुरान पाक सीख सकें। आज के सबक का यहाँ इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।